brothers and sisters in Christ. Ang area nga giadtuan ni Father Monico Katubig sa Bourbon, Cebu. Naghatag siya og nagmisa siya sa Bourbon ug pagkahuman sa misa blessing siya sa mga sacramentals sama sa rosaryo, mga rosaryuhan, mga holy water, asin, mga olive oil. May dito sa shrine sa Our Lady of All Nations sa Bourbon. Og mura naot nga inyong tanawon ang channel ni Brad James Kapa and Deliverance. Health, the mind, body, and spirit. And in the love of the Saint Jesus Christ, who will come for the last day to judge the living, the dead, and the world by fire. O God, Father Almighty, the boundless source of all that is good, we humbly ask you, through the intercession of the Blessed Virgin Mary, the intercession of all the saints and angels, especially Saint Benedict and Saint Raphael, pour out your blessing upon these medals. May all those who use them devoutly and earnestly strive to perform good works. Be blessed by you with health of mind, body, and spirit, and the grace of a holy life, and the remission of all temporal sin, temporal punishment due to sin. May all those who, with the help of your merciful love, resist the temptation of the evil one, and strive to exercise true virtue, especially of justice and charity toward all, so that one day they may appear sinless and holy in your sight. We ask this through Christ our Lord. Amen. Nahuman ang blessing sa mga sacramentals, nahuman ang aming mga sa buwan na himo na sa miglain dito sa lugar, no, sa usa sa kliyente ni Father. Dili lang na mo maatag sa video kay ngayon sa mga pagtugot iya ba tugutan mi sa pag-upload sa video sa house blessing o family healing deliverance, free healing deliverance ang Panginoon. Susunod nga ubos lang ni aning sa shrine or Lady of All Nations sa Bourbon, Cebu. Mga soon ko ni Kristo sa mga sunod nga video naot inyong tanawan ang mga video ni Reverend Father Monico Katubig sa ka-exorcist o siya ang chairman sa Cebu RPC San Prison Apostolic. Okay, so ni Kristo, salamat sa inyong pagtanaw sa video ni Father. God bless. Bye.